हुजूर फरमाते मैं गया, या रसूल अल्लाह किस तरह? मुस्लिम शरीफ में 3 जगह हदीस है, पता नहीं कहां बैठ के तुमने दीन पढ़ा है। 3 जगह हुजूर फरमाते मैं बुराक पे बैठा तो जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका पहला कदम जाता था। और सरकार फरमाते हैं जब मैं उड़ रहा था ना, वहां से उड़ता हुआ जा रहा था हजारों मील की बुलंदियों पर, हजारों फुट की बुलंदियों पर, मुस्लिम है। हुजूर फरमाते मैंने वहां से नजर नीचे की तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा के मुर्दा? बैठ के खड़े होके? कौन? हजरत। तो ये शान है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या हो? आज तक मसला बना हुआ है, आज तक मदीने जाने वाले से लोग कहते हैं उधर बैठ के पढ़ लो सलाम, वो दूर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। माज़अल्लाह उनको कौन सा सुनता? मैंने कहा चुप कर, अपना अकीदा संभाल के रख, कसम अल्लाह की इज्जत की। यहाँ हमारे दुख सुने जाते हैं, मदावा किया जाता है, हमें सलाम का जवाब मिलता है, इसलिए तो हम बार बार आते हैं, इसलिए तो पलट पलट के आते हैं। चुप कर, तो अपना अकीदा अपने पास रख। हमें मेरे मुस्तफा करीम ने बुलाया है, और जिन्होंने बुलाया है कोई ऐसे ही बुलाया? रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। कहां बैठ के नजरिया तूने? ये सही मुस्लिम है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं जब मस्जिद अक्सा में नबियों को जमात कराने गया तो हजरत मूसा वहां भी मौजूद थे। और फरमाते जब मैं छठे आसमान पे गया तो जनाबे मूसा वहां भी मौजूद थे। मुस्लिम में 3 जगह हदीस है कि 3 जगह हजरत मूसा को देखा, वो कब्र में भी थे, बैतुल मुकद्दस में भी थे, छठे। यहाँ एक और भी शुबा पैदा होता है कि हुजूर से पहले पहुंच गए। हाँ, इसलिए कि हजरत मूसा अपनी स्पीड से जा रहे थे और नबी पाक बुराक की स्पीड से जा रहे थे। अगर हुजूर बगैर बुराक के जाते तो जनाबे मूसा से पहले पहुंचते। वो चूंकि अपनी नबी की स्पीड बुराक की स्पीड से ज्यादा होती है, तो हुजूर फरमाते मैं गया, मैंने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इसलिए उम्मत को सबक दिया है कि तुम यूरोप वालों के बर्तन मांजने के लिए नहीं हो, तुम दुनिया की क़यादत करने के लिए हो। अपने आप को बड़ा करो, अपने ऊपर मेहनत करो, इसलिए कि सारे नबियों की क़यादत तुम्हारे नबी ने कराई है। अगर इमामत उनकी है तो इमामत उनकी उम्मत की भी है। उम्मत कहती है कि मैं उनके बर्तन मांज के या उनको तलाशियां दे के तो बस उनसे मेरा ताल्लुक रहना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा ने क़यादत करनी है। फिर मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने दोज़ख भी देखी। बड़ी तफसीली बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं करता रहता हूँ, करता रहूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत भी देखी। और वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने बताया भी कि मैंने किस किस का मकान देखा है। हुजूर फरमाने लगे उमर मैंने एक बड़ा प्यारा घर देखा, बड़ा खूबसूरत था, एक खूबसूरत आंखों वाली हूर भी वहां बैठी थी। तो मेरा दिल किया मैं घर अंदर से जाके देखूं। जब मैं वहां गया ना तो दरवाजे पे तेरा नाम लिखा था। दरवाजे पे असा भी अपने अपने बुवे ते लिखे है, अपनी अपनी मर्जी का नाम। अगे एक बंदे की फट्टी लगती सी, जो सड़क बनती सी ना, हुण तिन्ना दी लगती है। एक ने खसूसी कावश की है, एक ने बना के दी है, एक जो उन्होंने कहन गया भी बना दो। 3 बंदियां दी फट्टी। तो मैं क्या उन्होंने पूछो पैसे कोलों लाए थे? क्या ख्याल है आपका? पैसे किसके? नहीं तो अड़े है नहीं, तो दसना ही नहीं। पैसे किसके? फट्टी किसकी? क्यों भाई? जब पैसा आपका है तो फट्टी का क्या मतलब? फट्टी वो लगाए जो मालिक है। जन्नत के हर हर दरख्त में मेरे नबी के नाम का कलमा लिखा है, इसलिए कि हुजूर जन्नत के मालिक है सल्लल्लाहु। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उमर मैं गया, बड़ा प्यारा मकान था, हूर भी बैठी थी। तो मैंने देखा कि अंदर से देखूं, जब मैं दरवाजे पे गया तो तेरा नाम लिखा था। तो मैंने कहा मैं नहीं अंदर जाता, उमर जलाली आदमी है, यही ना कहे मेरे घर में बगैर इजाजत, खुद ही कानून बनाया है कि इजाजत लेके जानी चाहिए, और खुद ही बगैर इजाजत चले गए। तो उमर मैं नहीं गया। अल्लाहु अकबर। इमाम सयूती कहते हैं हजरत उमर इतना रोए कि उनकी आवाज आने लगी। जब बंदा खुल के रोता है तो आवाज निकलती है, इतना रोए कि आवाज आने लगी। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत में मकान दिया है तो वो तो आपके कदमों की बरकत से मिला है। तो हुजूर मैं आप पे गैरत खाता। और सुनो यारो, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर मेराज से वापस आए तो वापस आके हजरत फातिमा की बात नहीं छेड़ी।
جناب مولا علی کی نہیں، حسن اور حسین کی نہیں، ترمذی پڑھو۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی۔ فرمایا نہیں، کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ حضور معراج میں بھی جائے تو غلاموں کی بات، معراج سے آئے تو بات غلاموں کی، بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی، حسین کی، فاطمہ کی، علی کی بات کروں۔ فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے محبوب تشریف لائے، بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی، بڑی باتیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی۔ کتنی؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی، پھر خود ہی فرمایا ما اوحا، تمہیں کیوں بتائیں، جو مرضی کی۔ اس کا ترجمہ ہے ما اوحا، جو وحی کی، جو مرضی کی۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے کہ روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں، صحیح نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتاؤ۔ وہ حضور نے بتائیں، وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا، اور فرمایا 30,000 خاص خاص کو بتا دو، خاص خاص۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھول لیا، دوسری میں کھول نہیں سکتا، مجھ پہ پابندی ہے۔ تو فرمایا خاص خاص کو بتانا، اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی، وہ تیرا میرا راز ہے، وہ تیرا میرا۔ بزرگ بڑے نیک تھے، ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا، وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں۔ جب انسان پر مہدیت طاری ہوتی ہے نا، مہدیت، تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اور کچھ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی اس وقت کیفیات ہوتی ہیں۔ اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا، پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر، بعد میں ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں، نور ہی نور تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا۔ اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئی، پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں، یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں۔ پر میں رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات، تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے مجھے بھولا نہیں۔ میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت پہ۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ تھوڑے، فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا۔ مولا تھوڑے، لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا۔ یا اللہ تھوڑے۔ کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا، کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا۔ کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کر دی، میں نے ٹیلی فون کر دیا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، لوگ اتنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر، تو کہتے رب کریم نے رحمت سے فرمایا، کہا محبوب چل سودا کر لے،
आधी उम्मत का मैं हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा, चल आधी का तो हिसाब करने देना, आधी का। तो महबूब फरमाने लगे मौला तू सारी का हिसाब कर, मेरे साथ एक वादा कर, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मैं सिफारिश करूं। असा यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा। तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब जा, मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा, तू वहां खड़े होके बात करना। मेरे रसूल फरमाते हैं फिर वादा हुआ वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्लिम में लफ्ज है, खुश होने वाली बात सुना रहा हूँ, मुस्लिम में लफ्ज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर फिर आप कब राजी होंगे? नबी पाक फरमाने लगे उस वक्त जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मैं उस वक्त अपने रब से। अब करने का काम ये है कि मुसलमान खोल के दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुजूर के बारे में कभी ख्याल ना लाओ कभी भी। और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको गाइड करते हैं, हम हर बात सुन लेते हैं। नबी पाक का नाम कोई सही ना ले तो हमसे उस बंदे की बात नहीं सुनी जाती ना, हमसे नहीं सुनी जाती। इस बात पे अपने आप को पक्का करो, शान रसूल, अजमत रिसालत, नबी पाक का मकाम व मर्तबा, इसके बारे में कोई कमजोर जुमला भी कहे तो वो शख्स हमारे लिए काबिल ताजीम नहीं है, उससे बेजारी है। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, हमें तो रोज ये जिक्र करना चाहिए कि बालगल गुलाबे कमाल ही का शफत दुजाबे हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वा। रात आप लोगों ने सोना नहीं, कोशिश फरमाएं, फर्द नहीं है रात की बात। अब यहाँ भी लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी सहाबा किराम में राशिद की रात बेदार रहते थे, तो मैंने कहा भाई वो सारा साल ही रहते थे, वो तो हर रात उठ के इबादत करते थे। हमारा जमाना थोड़ा गड़बड़ आया तो हम कहते हैं चलो अपने आप मुश्किल हो जाएगा, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाए और इबादत कर लें। और ये वही सोच है जो हजरत उमर की थी, उन्होंने कहा अकेले अकेले तरावियां पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेंगे, जमात शुरू कराओ, वरना ना हुजूर के जमाने में बाकायदा हुई ना हजरत अबू बकर के जमाने में। तो अगर तू वहां शिकवा नहीं करता तो हम तो नफल काम का हुक्म दे रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे कि फर्द है वाजिब है, हम तो सुन्नत भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि रात बड़ी नसीबों वाली है, आना चाहिए। और सबसे जरूरी इस रात ये है कि हुजूर की नातें सुने। लोग नात को मामूली दर्जा समझते हैं, हालांकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने नात का निजाम भी खराब किया है, लेकिन जो असले नात है उस नात का बड़ा वकार है, उसका बड़ा दर्जा है दीन। रात आप यहाँ तशरीफ लाएं, हर साल आपको पता है यहाँ इज्तिमा होता है, इंशाल्लाह महफिल भी होगी, नात भी होगी, कुछ बातचीत भी करेंगे, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, फिर नफलों का वक्त भी होगा। जो दोस्त रह जाएंगे सहरी तक उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी होगा, वो सहरी तनावुल फरमा के जाएं। और जो कहीं ज्यादा दूर से हैं जिनके लिए मुश्किल है पहुंचना, वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाएं। मैं देख रहा हूँ जहाँ दूर दराज के लोग आके बैठते हैं, पिंडी के हमारे दोस्त आए हुए हैं, शिवपुरा के आए हुए हैं, लेकिन इस आदमी के लिए मुश्किल है, अपने इलाके में जहाँ उसको मौका मिले वो वहाँ इबादत करे, लेकिन खाली ना रहे ये रात। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। आखिर दावा।